Kepisanangan dengan suap dengan ako ngawi kapiruba toko pada bayno belajalan toko na pabayno nga intangan toko iko kaban telu na pada walu ibuk teks ki uhu beresman transitif. Beresman transitif. Oke, jadi standar pembelajaran toko na pabayno nga 5.2.1 menempipi boros tumanod sempuruan kah tumanod sempuruan borosman kemen pelonga sempuruan borosman tudu teko objektif na pada pembelajaran toko nga igalim pupuson na pendenga mesiti dekanu etanganak tega kailo etanganak menempipi borosman di kasudong. Katutun kailo dot menempipi dilo borosman di kasudong. Garisan pelatu di pembelajaran B peleputan kia B peleputan. Oke, jadi mai teko antangai nunu kepi belajaran teko bainate aisa nasuai nga ititidi ko kaban telu na hopod walu. Mengintutun toko nunu kopia borosman transitif. Oke, may toko antangai. Intutunay toko borosman transitif kadahiti. Oke, borosman transitif na pentinga borosmaan di kiwaa objek. Kiwaa objek. Ada objek penyambut sebagai penyambut. Megalititi deh memain sininggayanak. Memain mesiti awara objek daw sininggayanak. Teko memain bul, memain tubau, memain kata kerja. Teko borosman. Kata kerja borosman karena pada dusun nga kata kerja kada Melayu kia. Jadi borosman transitif na pentinga mositi buara objek kiwaa objek. Jadi itu nanda objek daw. Borosman memain. Memain sininggayanak. Sininggayanak. Saro pa di kayum nuno sininggayanak ya it anak patung. Oke. Kedua na nga borosman transitif megalititi deh binoli. Binoli. Hara nagi hiti di serlin kah mesti waro objek teko mesti waro objek. Dia na nga objek dot itakon katulun kia tina nga ngaran do tulun. Kata nama teko boros ngaran. Binoli. Oke, jadi ponsel na pada hitinga mesiti katutun kau nunu borosman. Borosman na pentinga kata kerja. Oke. Alansan na menginyak dakarati kau. Jadi mai teko intangai kawago. Hititi borosman transitif na pentinga waraha dua kawo. Dua jenis. Kiwaa dua kawo borosman transitif. Kawo kana penga jenis kia. Ada dua jenis borosman transitif. Kaisa na penga borosman transitif aktif. Borosman transitif aktif. Oke. Borosman na pada transitif aktif pentinga kiboros no sungkuan MON kah. Nakura tu pimata tagaya lo endahude. Pimata kamayan na pala pimata enda pinaswata hilanga nugerdi ila na nga tidak kekal kada Melayu kia. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada, kadang-kadang ditukar dengan nomor pimato suai. Kon numbul kia pimato.
In ilahu di en pimato en pimato tagayo. Kenapa dia tagayo? Nakuro tuh huruf besar. Kemudian nepelak nga tidak kekal di sana. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang ditukar dengan huruf lain, kyo. Jadi kemudian nepelak dahiti maksud nepo teka kemudian nepo kapia nga boros man transitif aktif nepo nga mositi dot tumimpuun pimato m. Masiti timimpun pimato m ka. Titidik yo. Mamain sininggayanak. Monombir. Monombir ka. Jadi m nepohite. M. Timimpun pimato m. Mamain sininggayanak. Monombir rasuk ka. Ila nepo nga boros man transitif aktif. Tumimpun pimato teka pimato m. Karatik yo. Oke. Ki boros nasungkuan kan penting nga boros nasungkuan kan apa nga kata imbuhan. Kata imbuhan. Titi deh. Ada imbuhan MON. Ilo no transitif aktif. Oke. Kedua napa nga boros man transitif pasif. Pasif. Ki boros nasungkuan sisipan in. Elaan ila tu nung hara napat in ka nga boros man transitif pasif nari. Pasif. Kyo. Megaliti dia. Minamain di serlin. Pinamainan di serlin bah. Pinamainan di serlin. Teka tinambir di serlin. Harahot nugar deh harahot in ila sinuat tataragang. Dikia hara in ka. In sisipan. Ki boros nasungkuan sisipan. Kata imbuhan sisipan. Pinomoinan di serlin. Jadi alansan mengingat dakaratikaw may pakawagum mengingat berasa aktif nepo dihiti nga masiti daharo m. Teka timimpun da m. Kiboros nasungkuan MON. Oke. Nakuro tu pimata tagaya lain hode kemudian nepelak nga n di sana tidak kekal. Kadang-kadang diubah, kadang-kadang tiada, kadang-kadang ditukar dengan pimata lain. Jadi alansan mengingat dakaratikaw. Jadi pasif nepo nga masiti waro no sungkuan sisipan. Teka kata imbuhan sisipan in. Megalilahode. Pinomoinan, tinombir, tinandang, tinanok. Irad dirik yo. Karatik yo. Jadi mahita ko kawago antangay. Pamitanan dahiti. Miagalot hititi. Harahot piro-piro boros. Teka perkataan. Teka hogot ka. Boros man dahiti. Boros man aktif teka boros man pasif. Ada di sini contoh-contoh ini borosman pasif dan borosman aktif. Jadi may tako antangay kiyo. Kada hiti anangan iserlin mamain. Kita tako mamain. Mula daripada pimata m. M kiyo. Mantad timimpun pimata n. Mamain ilo no boros man transitif aktif. Oke, jadi sininggayanak. Mamain sininggayanak iti objek. Miampai di tongo tambalut di sio. Binali, antay takaw. Binali di serlin ii mantad kaday pemainan. Binali.
binoli, binoli, ada in. Ada in, harus in udik ya. Jadi ilo nepenga pemetanan boros maan pasif. Iti aktif, iti pasif. Oke, may tako kago oputai. Lumis rasuk di sininggayanak di serlin. Hilo nepenga aiso borosman. Abaal i serlin menembir. Kita tako ya. Menembir. Borosman aktif. Menembir. Timimpun pimato M. Oke. De rasuk di sinanggayanak tu tinudukan iside di tina disio. Menembir de rasuk abal karena pentingnya pandai. Abal itu pandai. De rasuk di sininggayanak tu tinudukan. Tinudukan. Harahot in, tin, tin. Di tin, in kah. Jadi hara nepot sisipan in nga ilo nepo nga boros man pasif. Pasif kyo. Jadi alansan mengingat dekaratiko ngolumis rasuk tinembir di serlin. Dia kago. Iti nepo nga objek. Tinombir harahot in. Boros maan transitif pasif tinembir. Oke. Pinungaranan di serlin i sininggayanak di sio do sumandak salapid tu sinalapid tebuk daw. Sinalapid karena penting sinalapid karena kana tocang. Rambut kana tocang. Ya. Kita tako dah itu pinungaranan harahot in dahila ya. Pinungaranan. Pinungaranan kana beri nama. Sinalapid tu sinalapid in hude. Jadi iti beresman pasif dia nagi nga beresman pasif. Oke. May tako kago entangay. Onsikaw yolo magyambalot mamain di sinanggayanak kah. Sinanggayanak. Alansan yolo dokotilembus piambalutan diolo gisom kagayo. Komen ilahu di mamain da sinanggayanak yo. Jadi may tako antangay kawago i hanggo hi boros dot borosman transitif aktif pasif. Oke, ite aktif di kawago pasif borosman transitif pasif menembir aktif tinembir pasif tinudukan pasif borosman transitif pasif pinungaranam pasif sinalapid pasif. Sinalapid pasif. Borosman transitif pasif. Jadi alansan na mengingat dekaratiko nunu kopio borosman transitif pasif aktif. Ya. Oke, jadi may takodi entangay kawago. Seran na padi nabala jalan toko na itino, jadi manganin di kayo won saya ititi kyo. Oke, won saya di kayo kada hiti sempipio borosman transitif aktif borosman transitif pasif. Oke, memonsoy nuti memonsoy menombir sinimbulan kana po nga kana lompat. Iti sinimbulan, tinombir, memonsoy, winonsoy, menombir, binoli, menuang, memoli, mengilong. Mengilong itu mau kasih bingkok. Sinuang, minsimbul,
kinilong. Kinilong karena kasih bengkok. Ini membengkok, ini karena kasih bengkok. Oke, jadi itu pun dati di beras tinga mangan di kayu suatu dahi tikio man sempipia suatan dahi ti. Oke, jadi alansan na mengingat da karatikau ilat na nga activity da kau kaiso kedua na nga ititi di kio ruludai berosman id pangan kan nga perenggan. Jadi may takau antai lo atiti di mangan ruludai kan nga garis. Karena kasih garis ruludai garis kan berosman id pangan kah. Ruludai berosman id pangan. Berosman transitif aktif negi it pasif. Jadi may takau bahasa akyo. Tikid sesedepon mongoy isoni id taman pemainan. Mongoy mongoy karena penting pergi. Satu kata kerja. Contoh pemitanan kata kerja tai ke berosman kyo. Mongoy isoni kah. Pemain memain, memain lengkudi isio tai ke tubau miampai tambalut. Memain berosman aktif. Tubau kan nga gasing miampai tambalut. Anangan i tengah tambalut disio melos. Melos. Apa itu melos? Mau komen melos. Melos kan nga pinjam. Kita pinjam. Boros man transitif aktif. Melos di tubau itu nga objek ya. Di soni tu tolong do tumurug. Tolong kan nga negara deh kuat bepusing. Tai ke tolong tumurug kan penting bepusing. Megali tubau. Kalau tubau gasing kyo. Tubau kada dusun kalau kita main dia akan berpusing dengan cepat. Tolong. Oke. Onsiko ginawa di soni tu tolong itu bau winonsoi di tapak di sio. Winonsoi. Jadi ilok nendo omangan di kayu ruludai te kegerisan. Ilok nu pengait beros man. Jadi tahuri na pendanga mangai toko pakawago intangai hiti maidat karate kau no kopia titi diti kiwaa duo kawo boros man transitif. Kyo may toko kawago suguta maan transitif kaisa na nga aktif kedua na nga pasif. Asa nang mengintutu nila boros man transitif aktif na nga musiti warahiti dia. Mula daripada pimato M. Beda aktif nah. Isisipan kalau kiboros na sungkuan MON mula teka timimpun pimato M. Megalit ti dia kaya MON. Pasif na nga masiti wara boros na sungkuan sisipan IN in. Ti dia. Iti IN. Jadi alansan na mengingat do karate kau. Jadi unsayan nakapia kala jak di kayu kyo iri-iri na tadaw dabay no ponsiko.